नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स मु आज पहुंच जाइए रसुलगढ़ निगमानंद नगर रे लेन 2 ठारे आज्ञा सेठी वर्तमान चली 50% ऑफ कौन कौथि पई आ डेरी करबानी जीवा देखिबा मु कोठी के आछि। तो फ्रेंड्स देखो तो मु आसी पहुंच सारी होम शॉप रे जोटा कि हमर रसुलगढ़ निगमानंद नगर रे पड़ुची लेन 2 ठारे वर्तमान सेठी 12th एनिवर्सरी तरफ वर्तमान सब ऑफर लगी 50% ऑफर रही 20% रही 30% रही गिफ्ट भाउचर रही। तो डेरी कर सांग मैंने आम जा भर को बर्तमान देखा कौन अच्छी सेठारे कौन कौन ऑफर सब रही। तो फ्रेंड्स बर्तमान चलतु जा भर को देखु ये हूँ से होम शॉप जोटा कि बर्तमान 19 ରୁ 28 तारिख पर्यंत ऑफर रही। तेणु आम डेरी करवानी जा देखा कौन रही कौन भितर। तो फ्रेंड्स चलतु बर्तमान जा देखु तो देखु फ्रेंड्स बर्तमान सबुआड़े ऑफर जोन लगी जेहेतु 12th एनिवर्सरी चली तेणु सबुआड़े ऑफर लगी रही। आम वर्धमान भितर रहीचु किसी ऑफर नापी विभिन्न प्रकार ऑफर लगी रही सांग मैंने। तो देखु बर्तमान मुझे आपन को सब विजुअल देखी पार्टी। बर्तमान देखु बर्तमान चारिड़े खाली ऑफर लगी 20% 50% 30% आ गिफ्ट भाउचर रही। तो डेरी करबानी सांग मैंने देखु आपन आसतु आ डेरी करतुनी 19 ରୁ 28 पर्यंत रही से ऑफर। तो फ्रेंड्स जेहेतु बर्तमान ऑफर चली तेणु किसी ना किसी जिनस बर्तमान समस्त नौकरी नुआ वर्ष उपलक्षे बर्तमान जेहेतु से होम शॉप को 12 वर्ष हो गला तेणु तार एनिवर्सरी अवसर विभिन्न ऑफर रखा जाइए जोटा कि आपण माने आसिकी नहीं पारिबे यार भरपूर लाभ उठाई पारिबे। तो आम डेरी करबानी बर्तमान देखीदबा केते कोन कोन जिंस रही कौन कौ ऑफर रही। तो सांग माने बर्तमान में देखंतु विभिन्न प्रकार जिनस रही आम सहित अच्छा मैडम मैडम कहे आज्ञा कौन कौन रही ऑफर सब कहले। ऑफर तो आमर बहुत सारा ढेर सारा प्रोडक्ट रे आमर बहुत सारा ऑफर लगी रही जेमती कि 30 to 50% एबव भी आमर ऑफर लागुची। तो आपण माने जदि आसी परिबे देन बहुत शीघ्र बहुत जल्दी आसंतु ऑफर बहुत सारा बेनिफिट नियंतु। जेमती कि आमर बहुत सारा प्रोडक्ट रे घी आइटम रे आमर रहूची बाय 1 गेट 1 फ्री। बहुत सारा बिस्किट आइटम रे भी आमर रहूची बाय 1 गेट 1 फ्री। तो डाली चाउल आइटम रे 20 to 30% डिस्काउंट भी रहूची। मसला ऊपर हमर 50% ऑफ भी रहूची। सर्फ एक्सेल टाइड ए सब प्रोडक्ट रे आपण 200 to 300 ऑफ रहूची एमआरपी पुरु। तो बहुत सारा ढेर सारा प्रोडक्ट रे हमर ऑफर लागि रहूची। बहुत शीघ्र आसन तो जल्दी आसन। आज ऑफर केते दिन रही केते दिन हमर ए ऑफर ता स्टार्ट होची 19 ରୁ 26 जनवरी पर्यंत। तो स्टिल 26 जनवरी पर्यंत हमर ऑफर लागि रहइबो। तो आ भितरे आपण बहुत शीघ्र आसी परचेस करि दियंतु। बहुत सारा ऑफर बेनिफिट नियंतु। तो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आपण सुनी पारुथिले बर्तमान ऑफर टी बर्तमान रही जे लागि रही। तो आपण जेते शीघ्र आसिकी सब जिंस नै पारिबे तो आपनकर फायदा रही रही। फ्रेंड्स मैंने आप देखी पारे सब जिन ऑफर रही बाय 1 गेट 1 रही। तो मुझे चाहिए मैडम को कहना सी कौ जिन रोचे आमर कलर आइटम रे रोचे निशा ब्रांड रे बाय 1 गेट 1 फ्री। आमर लोरियल रो शैम्पू कंडीशनर वगैरह रे भी 50% ऑफ भी रही पड़ची 704 ml रे। तो बहुत सारा कलर आइटम हो साबुन आइटम रे भी आमर बाय 1 गेट 1 फ्री रहूची। तो फैब्रिक कंडीशनर आइटम ऊपर भी आमर बाय 1 गेट 1 फ्री रहूची। हैंड वॉश लिक्विड डिश वॉश लिक्विड आपनकर पीतांबरी पाउडर ऊपर भी गोटे गोटे फ्री आछी। जेहेतु ऑफर लगी रही किसी जिनस कि प्राय बाय 1 गेट 1 फ्री रही चाहिए लिमिटेड ऑफर
ଆସି ତମେ ଆସି ନେଇପାରିବ। ରହିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଅଫର ଅଛି। ହଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଅଫରରେ। ମୁଁ ଏକା ଲାଭ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ହୋମସପରୁ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ। ଅଫର ପୁରା ଲାଭ ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। 1/2 ଅଛି, 2/3 ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଫର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ନେଲି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଆସନ୍ତୁ, ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଚାଉଳ, ଚୁଡା, ବୁଟ, ଡାଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ହୋମସପ୍ ର ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏକି ପ୍ରମୋଦ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଏ ଅଫର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଲିମିଟେଡ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ରହିଛି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ ଉପରେ ବେଶୀ ତ ଅଫର ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଫର ରହିଛି, ତେଣୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା। ଆମର 12th ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ଅଫର ଦଉଛୁ। ଆଉ 8 ଦିନର ସେଲ୍, ଜାନୁଆରୀ 19 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଲ୍ ରହିବ। ସେଇପଟେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ହୋମସପରେ ଅଫର ଦଉଛୁ। କଣ କଣ ଅଫର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହୋମଫିଲ୍ସ ମସଲାରେ ଅଛି 25% ଅଫ୍, ଆଉ ଓନ୍ଲିରେ ଅଛି, ପାଉଡରରେ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ଆଉ ଆମର ମସଲାରେ ସବୁ ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1 50% ଅଫ୍। ସଫଲାର ଆପଣ ସୋୟା ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜେସର ପାସ୍ତା ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 2। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଫର ରହୁଛି। ଆଉ ଏ ଘିଅ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଆଉ ଘିଅରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସଂଗ୍ରହର ଓଟ୍ସଟା ବାହାରେ କୋଉଠି ପଚାରିବେ, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ କମ୍ବି ଷ୍ଟକ୍ ଭଲ ରଖିଛୁ। ଏଠି ରଖିଛୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ମଟର ଫ୍ରି, ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ବାଦାମ ଫ୍ରି, ଆଉ ମଟର ସହିତ ଗୋଟେ ମଟର ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟର ଫ୍ରି। ଆଉ ହଉଛି ବିରି ଡାଲି ସହିତ ଆମର ଅଛି ସୁଜି 500 ଫ୍ରି, ସୁଜି ବିରି ଡାଲି 500 ସହିତ ସୁଜି 500 ଫ୍ରି। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଅଛି ସବୁଥର ଅଫର ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା, 53 ଟଙ୍କା, 64 ଟଙ୍କା, ସବୁଥର ଅଫର ଲାଗିଛି। ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଷ୍ଟିଲ ଜିନିଷରେ ଆମର ଲାଗିଛି ମିଲ୍ଟନରେ 25% ଅଫ୍, ସେଲରେ 25% ଅଫ୍, ତାପରେ 50% ଅଛି ଆମର ମିଲ୍ଟନର ବକେଟ, ଡବା, ଏସବୁ ବାହାରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ସବୁ ଅଫର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିଛି ଅଫର, ଯେହେତୁ ହୋମସପ୍ ର ଏଟା ହଉଛି 12th ଆନିଭର୍ସରୀ। ଡିଓର ଅଛି ସବୁ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ରାମସନ ଡିଓରେ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ସିଗ୍ନେଚର ଡିଓରେ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ପାର୍କ ଏଭେନ୍ୟୁରେ ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ତାପରେ ସବୁ ଡିଓରେ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40% ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ରୁମ୍ ସ୍ପେସରେ ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ପିଓର ହୋମରେ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ଆମର ପିତାମ୍ବରୀ ଅଛି 51 ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ଆଉ ହାଇଜେନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1, ଇଛୁକା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶରେ ଅଛି ବାୟ 1 ଗେଟ୍ 1। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆମର ଦେଖିବେ ସବୁଥର ଅଫର ଲାଗିଛି 10%, 20%, 10%, ଲୋରିଓର ସାମ୍ପୋରେ ବି 10% ସବୁ ଅଫର ଲାଗିଛି। ସବୁ ସାମ୍ପୋରେ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଅଫର ଜୋନ୍ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, କିଏ 40% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସାମ୍ପୋରେ, କିଏ 30% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, କିଏ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଅଫରଟା ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ସାର୍ ଏଟା କୋଉ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଲୋକେସନ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ହେଲା ହୋମସପ୍, ନିଗମାନନ୍ଦ ନଗର ଲେନ୍ 2, କେନାଲ ରୋଡ, ରସୁଲଗଡ଼। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମର ଯାହା କହିଲେ କି ରସୁଲଗଡ଼ ନିଗମାନନ୍ଦ ନଗର ଲେନ୍ 2 ରେ ପଡୁଛି ଏଇ ହୋମସପ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର 12th ଆନିଭର୍ସରୀ ଅବସରରେ ଅଫର ରହିଛି 19 ତାରିଖରୁ ସାର୍ 19 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 19 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଆମେ ସେ ଅଫରଟା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଅଫର ଏଥିରେ କରିଛୁ। ସାର୍ ଏର ହୋମ ଡେଲିଭରି ରହୁଛି? ହୋମ ଡେଲିଭରି ଫ୍ରି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତ ହୋମ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଜିନିଷ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 12 ବର୍ଷ ତଳେ
ଜାନୁଆରୀ 19 ଏଇ ହୋମସପ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରର ସହଯୋଗିତା ନେଇ ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଆଜି ଯାହା କାୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫେଥ୍ ଯେ ରହିଛି ହୋମସପ୍ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଓନର ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଅଫର। ଆଉ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଫର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲିମିଟେଡ ତାରିଖ ଯାଏ ରହୁଛି, ଟାଇମ ଯାଏ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର 19 ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଓଭରଅଲ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान स्टोर ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ହିସାବ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କୁଆଡେ କଣ ଗଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ କୁଆଡେ କଣ ପ୍ୟାକିଂ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସବୁ ये बोधे होम डिलीवरी ପାଇଁ ରହିଛି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଛି ପେଟି ପ୍ୟାକ୍ ହଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ହୋମ ଡେଲିଭରି ବିଭିନ୍ନ ହୋମ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି तो भाई ना बर्तमान कहतु आमर कौन कौन सब ऑफर लगी आपनक मतामत कौन कौन सब ऑफर रही एनिवर्सरी केते दिन है प्रोग्राम सब है कल आरंभ तो 19 तारीख आरंभ है तो केते दिन हम 26 तारीख आज्ञा 26 तारीख हम तो बर्तमान आप एरिया जो रही बर्तमान भल आप चलती तो फ्रेंड्स आप शुणी पारे भाई ठारू तो विभिन्न बर्तमान सब सुविधा सुजोग नौछंती ग्राहक माने जेहेतु पाखरे रही होमसप ग्रोसरी आइटम तेणु समस्त आसी यार भरपूर मजा नहीं पारे रही विभिन्न देखो सामग्री रही ऑफर तो बहुत भल भल अच्छी एनिवर्सरी बहुत सारा ऑफर लगी तो सब बेले किणुची ऑफर लगी बेसी किणी देउची और चको मिलेट रे गोटे गोटे फ्री अच्छी और समस्ते आसतु किणतु भल अच्छी तो सांग मैंने आप देखु पारे केत सारा ऑफर रो मजा नेली तो आपण मैंने आसतु ऑफर मजा नियंतु विशेषकर कथा भिडियो जी जहाँ लिमिटेड ऑफर अच्छी 19 ରୁ 26 देरी करें आज्ञा शीघ्र आसतु हाँ आज्ञा जदि भिडियो भल लगी थाए तेज आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो देखा आउ गोटे नुआ भिडियो सहित नुआ ब्लॉग सहित आज्ञा जय जगन्नाथ।